Entonces debe ser de los mejores vestuarios visitantes de todos los estadios. Es muy lindo. ¿No? Debe ser. Bueno, y el Benfica, el equipo portugués que no tuvo a Nico Otamendi en el partido de ida y vaya que le terminó por cobrar factura. Welcome everybody to our live coverage of this UEFA Champions League quarter-final second leg from the Stadio San Siro in Milan as Inter bring home a 2-goal advantage against Benfica. So can the Italian club reach the semi-final for the first time since 2010? If they do, who get the game underway, kicking from right to left, again, concede the first goal. That's a nasty clash of heads, and this is Federico Di Marco who is down here. Yeah, it's a fair challenge by both players. Out to Dumfries. It's an Inter throw. Eto, the number 2, the right back, in a very advanced. Geslonken de laatste weken naar slechts 4 punten. Gecontroleerd. Zwakke bal van Orsnes. Tadian. Duikelt over het been van João Mario. Ja, een bal vrijmaken kan hij als geen ander. En scoren doet hij ook nog. Wereldgoal. Weer een doelpunt van Barella. En Inter nu toch echt op rozen. Hele rode, grote rozen richting de halve finales. Wat een goal van Barella. Wat een kunststukje. Nes en Seco bij elkaar met z'n tweetjes. Later op het moment. Nog lastig wellicht. Een hoge druk van Inter. En een iets te fanatiek duwtje van Bastoni. Kijkt uit, krijgt Darmian mee. Heel. Wel een vloeiende Benfica aanval, maar João Mario redt het dan niet. Handen gaan op elkaar voor Di Marco. Ziet het niet. Ah, die bal. Zo. Ja, Dumfries zit misschien een beetje hoog met die elleboog. Aan de ene kant kan je zeggen, ja, hij is 2 koppen groter dan die Rafa Silva. Dan zou dat kunnen gemeentegebied te wachten. Oh, Bastoni. Maar vergeet die bal te raken. Barella. Goeie bal op Orsnes. Controle is er niet. Balket. Ja, die is. Grimaldo, João Mario, Mkhitaryan heeft zijn sliding al van ver ingezet. Hij is het gezeur beu. Grimaldo. Zeker geen hands van Chiquinho, Mkhitaryan. Jongen, schitterend meegenomen. Oh, daar komt hij nog. Nee, dat is een overtreding. Dat is uiteraard een duwfout. Oh, Barella. Ja, makkelijk Onana. In het gedrang. Toch iemand van Benfica die bal op zijn bij Maccabi Haifa. Die weggehaald. Ramos miste. Daar komt Grimal. Mkhitaryan maakt ruimte voor de paas van weg. Nou, Orsnes. Wat een goal zeg. Wat een goal. En 1-1. Ja, Benfica doet wat terug. En Dumfries, ja, die zag je een beetje verbaasd om zich heen kijken van... Hoe kan dat nou? Zal ook de gedachte zijn 1-1. Ontwijkt de benen. Oh, van Chiquinho. Dan gaat dan heel opportun op zoek naar de Marco. Die is Dumfries tegen Zeko. Oh, moet er in één keer langs. Dat lukt hem ook nog. Hij moet verdedigen, kan die voorzet er
niet. Cerbi bij de eerste paal. Komt hij weer met zo'n geweldige voorzet. Ja, dit keer voor Dzeko. Maar het was geen gemakkelijke bal om hem mee te... Dzeko gaat zelf en... Ramos wacht nog altijd op zijn eerste Mkhitaryan. Goed, Di Marco. Ja, Lautaro Martinez. 2-1 Inter. En weer een verschil van 3 goals. En dan moet het na 20 minuten in de tweede helft toch niet meer fout gaan voor deze ploeg uit Milaan. Na deze goal van Martinez. Ze kunnen hun geluk niet op. Die halve finale plek binnen handbereik. Legt hem achterin neer. Nou te zien. Nou, dankjewel, zegt Onana. Correa er dus mag draaien van Otamendi. En scoren ook nog. 3-1 Inter. Pazza Inter in vergelijking met de competitie. 3-1, 5-1 in totaal. Ongelooflijk. Ze kijken hoe de tegenstander deze vrije trap neemt en daaruit wel scoort. 3-2. Wie maakt hem? Was het Otamendi? Of deze Moussa? Nemen hoorde voor de ploeg uit Lissabon. Het wordt nog wel 3-3 via Moussa. Met misschien wel de laatste trap van de wedstrijd. Kosten van de ploeg van Simone Inzaghi. أعتقد قدر ميليتاو لاعب ريال مدريد إنه في طريقه الأوضح أفضل مدافع في العالم. ميليتاو ظهر في المؤتمر الصحفي السابق لمباراة فريقه أمام تشيلسي مساء الثلاثاء في ستانفورد بريدج بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وأشاد ميليتاو بضميره وموطنه فينيسيوس جونيور وأوضح أن إيقافه يكاد يكون مستحيل. كما تطرق إلى مستقبل مديره الفني كارلو أنشيلوتي واسترجع بداياته الصعبة لقمة ريال مدريد في وجود رافائيل فاران وسيرخيو راموس. كان ريال مدريد قد فاز ذهابا في سانتياغو برنابيو قبل حوالي أسبوعين بهدفين دون رد. ماذا يتوجب على ريال مدريد فعله غدا ليتأهل؟ يتوجب أن نفعل نفس ما فعلناه سواء النظر بشكل جيد ويجب علينا المواصلة. مباراة الغد ستكون صعبة. هل يمكن إضافة فينيسيوس جونيور؟ اللاعب أمام فينيسيوس أنه أحد أفضل اللاعبين، إيقافه شبه مستحيل، إنه لا يتوقف عن الركض. ما هي أكبر نقاط قوة تشيلسي؟ إنه فريق قدير من الصعب للغاية تسجيل أهداف أمامه في ملعبه. سيتوجب علينا العمل بجد مثلما حدث في الذهاب. هل أنت أفضل مدافع في العالم؟ أعتقد أنني أسير في هذا الطريق. عندما وصلت ريال مدريد كان وضعي صعبا بسبب اللاعبين الكبار في نفس مركزي، لكن شيئا فشيئا أثبت قدراتي واليوم أظهر بمستوى متميز.